کیا بات ہے؟ میں نے خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ اٹھو جلدی کرو، سعید چیخا۔ فوج نے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ سعید کے علاوہ اشرف اور انور بھی جاگ چکے تھے۔ وہ اپنی اپنی رائفلیں چیک کر رہے تھے۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو ہی رہی تھی۔ سعید نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا، لیکن انگوری کو اس نے محض آوازیں دینے پر ہی اتفاق کیا تھا۔ میں نے انگوری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ انگوری اٹھو جلدی کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ فوج نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ انگوری نے بھی اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی رائفل سنبھال لی۔ اسی وقت افضل عباسی دوڑتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، افضل عباسی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم اس کے ساتھ مکان کے عقبی دروازے سے نکل آئے۔ اس طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ افضل عباسی آگے تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ 3-4 تنگ سی گلیاں گھوم کر ہم ایک کشادہ گلی میں نکل آئے۔ ٹھیک اسی وقت گاؤں کی مشرقی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ یہ مسجد گاؤں کے آخری سرے پر تھی۔ باندی پورہ سے اوپر شمال کی طرف ترکبال جانے والی سڑک پر ایک بہت بڑا فوجی کیمپ تھا، اور میرا خیال ہے کہ باندی پورہ کو گھیرے میں لینے والی فوج اسی طرف سے آئی تھی۔ اذان ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی مؤذن کی آواز خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بھارتی فوجیوں نے مسجد میں گھس کر مؤذن کو شہید کر دیا تھا۔ میں رک گیا۔ اب گاؤں کی مرکزی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے پیچھے انگوری اور انور تھے، وہ بھی رک گئے۔ افضل عباسی نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ رکو مت کمانڈر، آگے چلتے رہو، انہوں نے مؤذن کو شہید کر دیا ہے۔ میں نے بھی چیخ کر جواب دیا۔ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے کمانڈر، میرے ساتھ آؤ، افضل عباسی نے کہا۔ ہم سامنے ایک اور گلی میں داخل ہو گئے اور پھر ایک مکان میں گھس گئے۔ اس مکان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ 2 ادھیڑ عمر آدمی تھے اور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ تینوں مردوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ صرف 1 منٹ بعد ہی ایک 9 عمر لڑکا دوڑتا ہوا مکان کے اندر داخل ہوا۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں پوزیشن لی ہے انہوں نے؟ افضل عباسی نے اس لڑکے سے پوچھا۔ 2 ٹرکوں پر تقریباً 30 فوجی ہیں۔ ایک جیپ ہے جس پر 2 لیفٹیننٹ اور 1 میجر ہے، لڑکا بتا رہا تھا۔ ایک ٹرک گاؤں کے مرکزی چوراہے پر کھڑا ہے۔ فوجیوں نے چاروں طرف رائفلیں تان رکھی ہیں۔ ایک ٹرک اڈے کے پاس ہے۔ انہوں نے اڈے کے ساتھ والے مسجد کے پیش امام کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور فقیر حسین سے کہو اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر ہی میرا انتظار کرے، افضل عباسی نے کہا، اور لڑکا دوڑتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ گاؤں والے مقابلے کے موڈ میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایمونیشن بھی کافی مقدار میں موجود ہوگا۔ میں نے فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں اور ایمونیشن کی صورتحال کیا ہے؟ میں نے افضل عباسی سے پوچھا۔ کم از کم 20 آدمی ہیں جو مرتے دم تک مقابلہ کر سکتے ہیں، افضل عباسی نے جواب دیا۔ ہمارے پاس گولہ بارود بھی کافی مقدار میں موجود ہے۔ چند روز پہلے ایک جھڑپ میں بھارتی فوجی اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جن پر ہم نے قبضہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، میں نے کہا۔ کیا ہم کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں سے مرکزی چوک کا جائزہ لیا جا سکے؟ ہاں، میرے ساتھ آؤ، افضل نے کہا۔ 1-2 گلیوں اور پھر مکانوں کی چھتوں پر سے ہوتے ہوئے ہم ایک 2 منزلہ مکان کی چھت پر پہنچ گئے۔ اس مکان کی چھت پر خشک لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غالباً بہت پہلے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر یہاں ڈال دی گئی تھیں جو اب خشک ہو چکی تھی۔ ان میں چند بڑے تنے بھی تھے۔ میں نے انگوری اور سعید وغیرہ کو سیڑھیوں کے قریب ہی رکنے کا اشارہ کیا اور افضل کے ساتھ لکڑیوں کی آڑ میں سینے کے بل رینگتا ہوا منڈیر کے قریب پہنچ گیا۔ منڈیر تقریباً 2 فٹ اونچی تھی۔ اس کے ساتھ بھی لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں منڈیرے کے اوپر لکڑیوں کی آڑ سے سامنے دیکھنے لگا۔ چوک وہاں سے تقریباً 50 گز دور تھا۔ اخروٹ کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بڑا ٹرک اور اس کے ساتھ ہی ایک جیپ کھڑی تھی۔ دونوں پر لائٹ مشین گنیں نصب تھیں اور فوجی ان لائٹ مشین گنوں کے سامنے مستعد کھڑے تھے۔ وہ تقریباً 18 فوجی تھے جو مختلف سمتوں میں رخ کر کے پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک میجر جیپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک لیفٹیننٹ کھڑا تھا، جبکہ دوسرا لیفٹیننٹ ان سے 2-3 گز دور ایک میگا فون لے کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد 2-3 فوجی 4 مقامی آدمیوں کے ساتھ چوک کی دوسری طرف والی گلی سے نمودار ہوئے۔ گاؤں کے وہ چاروں آدمی بوڑھے تھے اور فوجیوں نے انہیں رائفلوں کی زد میں لے رکھا تھا۔ وہ لوگ جیپ کے قریب آ کر رک گئے۔ میجر ان سے بات کر رہا تھا۔
और वो चारों मुसलसल इनकार में सर हिला रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा लेफ्टिनेंट भी उनके करीब आ गया। वो भी उनसे कुछ देर बातें करता रहा, फिर मेगाफोन पर ऐलान करने लगा। गांव वालों, वो कह रहा था, हमें इत्तला मिली है कि कमांडर शिमरोज, कमांडर अंगूरी और उनके चंद साथी गुज़िश्ता रात हिंदवाड़ा से यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने गांव के किसी घर में पनाह ले रखी है। वो एक लम्हे को खामोश हो गया। मैं अपना और अंगूरी का नाम सुनकर उछल पड़ा। उन्हें हमारे हिंदवाड़ा से निकलने और यहाँ पहुँचने की इत्तला मिल चुकी थी। वो कह रहा था, हम इस गांव के वासियों को 15 मिनट देते हैं कि वो इन उग्रवादियों को हमारे हवाले कर दें। 15 मिनट बाद हम घरों की तलाशी लेंगे और फिर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, और अगर किसी ने मदाखलत की तो इस गांव को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। ये ऐलान कई मरतबा दोहराया गया। बस्ती के उन चारों आदमियों को, जिन्हें गालिबन पूछताछ के लिए फौज पकड़ कर लाई थी, एक तरफ बिठा दिया गया। मैं लकड़ियों की आड़ से सामने देख रहा था। वो तीनों फौजी अफसर आपस में किसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। तुमने कुछ देर पहले उस लड़के को फ़कीर हुसैन के पास भेजा था, उसके पास कितने आदमी हैं और वो कहाँ है? मैंने मुड़कर अफजल अब्बासी से पूछा। वो सामने एक गली में है, उसके साथ 5 आदमी हैं। अफजल अब्बासी ने जवाब दिया, उसे पैगाम भिजवा दो कि 2 आदमी सामने सुर्ख छत वाले मकान पर चले जाएं और 3 आदमी गली को ब्लॉक कर लें। मैंने चौक के दूसरी तरफ एक मकान की तरफ इशारा किया और 3-4 आदमी उस तरफ वाली गली को ब्लॉक करने के लिए भेज दो। भारतीय फौजी खुली जगह पर हैं और हम उनसे बेहतर पोजीशन में हैं। इंशाल्लाह कोई भी भारतीय भेड़िया बचकर नहीं जा सकेगा। और सईद, मैंने मुड़कर सईद को मुखातिब किया, जो इस दौरान झुकता हुआ हमारे करीब आ गया था, तुम अपने लड़कों को लेकर उस तरफ जाकर रास्ता ब्लॉक कर दो। अगर दूसरा ट्रक इस तरफ आने की कोशिश करे तो उसे उड़ा देना। और तुम लोग? अफजल अब्बासी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं और अंगूरी यहीं रहेंगे, मैंने जवाब दिया। मुमकिन हो तो हमें थोड़ा सा एमुनेशन भिजवा दो, हम यहाँ से बेहतर तौर पर सूरत हाल पर निगाह रख सकते हैं। जाओ, अब देर मत करो। उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया है, हमें इस मोहलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अफजल और सईद वगैरह फ़ौरन ही वहाँ से रुखसत हो गए। अंगूरी मेरे करीब आ गई थी। उसी वक्त मैंने 2 आदमियों को एक गली से निकल कर बाईं तरफ वाक़या मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा। जब वो ज़रा आगे बढ़े तो 2 फौजियों ने उन्हें रोक लिया। पहले उनसे कुछ पूछते रहे, फिर एक फ़ौजी उनकी तलाशी लेने लगा। मेरा खून खौल रहा था। हम अपने ही घरों में महफूज नहीं थे। हर शहर, कस्बे और देहात में लोगों की तलाशी लेकर उन्हें जलील किया जाता था। अगर किसी की जेब से नाखून तराश भी निकल आता तो असला रखने के जुर्म में उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता और उसे ज़िंदगी भर के लिए माजूर करके फेंक दिया जाता। तलाशी लेने के बावजूद उन दोनों बूढ़ों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ नहीं जाने दिया और इन्हें धक्के देकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह कई और नमाजियों को भी मस्जिद तक नहीं पहुंचने दिया गया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। मैंने मुंडेर के करीब लकड़ियों की आड़ से इधर उधर देखा। गांव में कोई नकलो हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। जो चंद आदमी नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकले थे, इन्हें वापस भेज दिया गया था। घरों के दरवाजे बंद थे। मुझे अपने आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो लोग अपने अपने मोर्चों पर पहुंच चुके होंगे। मैं अभी अतराफ का जायजा ले ही रहा था कि फिजा में एक तरतराती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो चौक वाली मस्जिद के पेश इमाम की आवाज़ थी। लाउड स्पीकर पर उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल रही थी। वो कह रहा था, आज मस्जिद वीरान है, कोई नमाजी इधर नहीं आया। याद करो, तुम्हारे इस्लाफ ने तो मैदान जंग में भी कभी नमाज कज़ा नहीं की। इस्लाम के शहीदों ने तो संगीनों के साए में भी अपने रब के सामने सजदे किए हैं। वो कुफर की ताकत से कभी खाइफ नहीं हुए थे। तुम आज बुत परस्तों की ताकत। मैं उस लेफ्टिनेंट और 2 फौजियों की तरफ देखने लगा जो राइफलें संभाले एकदम मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब पेश इमाम का क्या हशर होगा। चंद मिनट बाद ही मौलवी साहब की आवाज़ सन्नाटे में डूब गई और उसके 1 मिनट बाद उस हिंदू लेफ्टिनेंट की आवाज़ मस्जिद के स्पीकर पर सुनाई दी। गांव वालों, वो कह रहा था, 15 मिनट की मोहलत ख़त्म हो गई है, तुम्हें 5 मिनट और दिए जाते हैं। अगर तुम लोगों ने उग्रवादियों को हमारे हवाले ना किया तो इस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। स्पीकर बंद हो गया और इसके 2 मिनट बाद वो मंजर देखकर मैं कांप उठा। वो दोनों फौजी मौलवी साहब को घसीटते हुए ला रहे थे। मौलवी साहब के सर और चेहरे से खून बह रहा था। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और कुर्ता भी खून से तर था। उनके पीछे आता हुआ लेफ्टिनेंट मौलवी साहब पर ठोकरें बरसा रहा था। खून में तर होने के बावजूद मौलवी साहब की ज़बान से उफ तक ना निकली, लेकिन फिर दफतन उन्होंने अपने आप को फौजियों से छुड़ा लिया और उनके सामने तन कर खड़ा हो गया और फिर
फेफड़ों की पूरी कुव्वत से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। करीब खड़े हुए लेफ्टिनेंट ने बड़ी फुर्ती से होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल मौलवी साहब के मुंह में ठूस कर ट्रिगर दबा दिया। मौलवी साहब की खोपड़ी के परखचे उड़ गए। मैं थर्रा कर रह गया। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, उसने आंखें बंद कर ली थी। अब मजीद इंतजार करना मुमकिन नहीं अंगूरी, मैंने सरगोशी से कहा। तुम जीप वाले फौजी को निशाना बनाओ, मैं उस लेफ्टिनेंट से निपटता हूँ। तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। अंगूरी ने आंखें खोल दी। वो मुंडेर के साथ पोजीशन लेकर बैठ गई। उसने राइफल की नाल मुंडेर पर टिका कर लेफ्टिनेंट का निशाना लिया और फिर हम दोनों की राइफलें बैक वक्त शोले उगलने लगी। मौलवी साहब को बेदर्दी से हलाक करने वाले लेफ्टिनेंट को चीखने का मौका भी नहीं मिल सका। मेरी पहली ही गोली ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी थी। चंद गोलियां जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी लगी थी। उसके साथ एक सिपाही भी ढेर हो गया था। दूसरे फौजी की टांग में गोली लगी थी। वो चीखता और लंगड़ाता हुआ जीप की तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने उसे 2-3 गज से ज्यादा आगे जाने का मौका ही नहीं दिया और वो भी ढेर हो गया। मैं दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। अंगूरी की पहली गोली जीप पर लाइट मशीन गन के सामने खड़े हुए फौजी की गर्दन में लगी थी और वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिरा था। जीप पर बैठे हुए मेजर ने बदहवास होकर एक तरफ छलांग लगा दी, मगर वो संभल भी ना पाया था कि अंगूरी की राइफल की गोलियों ने उसके जिस्म में लातादाद सुर्ख रंग के सुराख बना दिए। दूसरे लेफ्टिनेंट ने जीप की आड़ में पनाह ले ली और चीख चीख कर अपने फौजियों को आर्डर जारी करने लगा और फिर यूं लगा जैसे जहन्नम का दहाना खुल गया हो। तकरीबन 1.5 दर्जन सब मशीन गनों का रुख हमारी तरफ था। गोलियों की मूसलाधार बारिश थी जिसका रुख हमारी तरफ था। हम झुककर मुंडेर की आड़ में बैठ गए। लातादाद गोलियां दीवार से टकरा रही थी और लातादाद गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थी और फिर दफतन गांव की फिजा में चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आदमियों ने भारतीय फौजियों पर चारों तरफ से फायर खोल दिए थे। हम पर भारतीय फौजियों की फायरिंग का दबाव कम हो गया था। मैंने एहतियात से सर उठाकर देखा। फौजी फायरिंग करते हुए पनाह की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। उनमें ज्यादातर ट्रक की आड़ में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जरा इस तरफ आने दो, अंगूरी ने मुझे एक तरफ हटाते हुए कहा। मैं नीचे दुबक कर पीछे हट गया। अंगूरी मेरे और मुंडेर की दीवार के दरमियान रगड़ खाती हुई जरा आगे निकल आई और मुंडेर पर राइफल की नाल सेट करने लगी। इस वक्त अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनकर मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वो अफजल अब्बासी था जिसने एक हाथ में सब मशीन गन और दूसरे हाथ में एक थैला उठा रखा था जिसमें सब मशीन गनों के मैगजीन भरे हुए थे। अंगूरी ट्रक का निशाना ले रही थी, फिर उसने ट्रिगर दबा दिया मगर उसकी राइफल खटक करके रह गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अफजल अब्बासी उससे 6-7 फुट के फासले पर बैठा हुआ था। उसने थैले में से एक नया मैगजीन निकालकर अंगूरी की तरफ उछाल दिया। अंगूरी ने राइफल में से खाली मैगजीन निकाल कर नया मैगजीन फिट किया और राइफल की नाल दोबारा दीवार पर टिका ली। मैंने गर्दन घुमाकर अंगूरी की तरफ देखा। उसकी परली तरफ अफजल अब्बासी भी पोजीशन ले रहा था। अंगूरी की राइफल का रुख अगरचा फौजी ट्रक की तरफ था, लेकिन मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी खास चीज़ का निशाना ले रही थी। मैंने राइफल की नाल और ट्रक की तरफ देखा और फिर मेरी समझ में आ गया। ट्रक का फ्यूल टैंक उस तरफ से साफ नजर आ रहा था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं अंगूरी, फायर, मैंने मध्यम लहजे में कहा। अंगूरी ने ट्रिगर दबा दिया। इसके फौरन ही बाद एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि मकान की छत भी लरज उठी थी। अंगूरी की राइफल से निकलने वाली गोलियां ठीक निशाने पर लगी थी। ट्रक का फ्यूल टैंक फटते ही कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और ट्रक के परखचे उड़ गए। ट्रक के जलते हुए टुकड़े अखरोट के फैले हुए और बुलंद बाला दरख्त की शाखों में फंस गए। कई जलते हुए टुकड़े इधर उधर बिखर गए। सियाह धुएं का एक बादल था जो अखरोट के दरख्त को लपेट में लेकर फिजा में फैल रहा था। मैं बड़ी तेजी से अपनी जगह से सरकता हुआ अंगूरी के करीब पहुंच गया। उसकी आंखों में बड़ी अजीब सी चमक थी। अफजल अब्बासी भी हमारे करीब आ गया और वो भी हैरत से अंगूरी की तरफ देख रहा था। अंगूरी चमकती हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। यकायक उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो राइफल छोड़कर बेख्तियार मुझसे लिपट गई। मैं उसका कंधा थपथपाता रहा और फिर उसे अपने से अलग करके चौक की तरफ देखने लगा। धुएं का बादल अब दरख्त से ऊपर फिजा में फैल रहा था। ट्रक के कुछ जले हुए टुकड़े अब भी दरख्त की शाखों में फंसे हुए थे। अखरोट का दरख्त धुएं से बिल्कुल सियाह हो गया था। दरख्त की शाखों में ट्रक के जलते हुए टुकड़ों के साथ इंसानी आज़ा भी अटे हुए थे। ये उन भारतीय फौजियों के आज़ा थे जिन्होंने ट्रक के पीछे या
اس کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی تھی۔ ٹرک کے ساتھ ان کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے اور ان کے جسموں کے آزاد درخت کی شاخوں میں اٹک گئے تھے اور کچھ چوک میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس دھماکے کے بعد فضا میں اچانک ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ ہم تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دو آدمی دوڑتے ہوئے سامنے والی گلی سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ افضل عباسی نے ان میں سے ایک کا نام لے کر پکارا، سب کو جمع کرو، ہم نیچے آ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے ہم تینوں سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ جب ہم گلی میں مکان کے دروازے سے نکل کر چوک کی طرف آئے تو وہاں کئی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ یہ کارنامہ کمانڈر انگوری کا ہے، افضل عباسی نے چیخ کر کہا۔ اگر یہ ٹرک کو نہ اڑاتی تو بھارتی درندے بستی کے لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ فضا کمانڈر انگوری زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بستی کے چند خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم بستی میں موجود ہیں، لیکن اب سب کو پتہ چل چکا تھا۔ لوگ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی لاش اٹھا کر مسجد میں پہنچا دی گئی تھی۔ مجھے اور انگوری کو افضل عباسی نے جیپ پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ لوگ ہمیں بآسانی دیکھ سکیں۔ اسی دوران اڈے کی طرف سے 2-4 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور تھوڑی ہی دیر بعد 2 آدمی اس طرف سے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ان سے ملنے والی اطلاع بڑی دلچسپ تھی۔ جو ٹرک گاؤں کے باہر لاری اڈے پر رکا تھا اس پر 12 فوجی تھے۔ افضل عباسی کے آدمیوں نے ان میں سے 3 کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 5 اپنی جانیں بچا کر پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے تھے، جبکہ 4 کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا۔ ان 4 کو ہم نے باندھ کر ٹرک میں ڈال دیا ہے۔ کیا کرنا ہے ان کا؟ اطلاع لانے والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ ان کی ساتھیوں کی لاشیں بھی ٹرک میں ڈال دو اور ٹرک کو یہاں لے آؤ، افضل عباسی نے کہا، اور دونوں نوجوان واپس لوٹ گئے۔ اس وقت باندی پورہ کے لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر بھارتی فوج کی پوری بٹالین بھی اس گاؤں پر حملہ کر دیتی تو گاؤں کے لوگ اسے تہس نہس کر دیتے۔ چند منٹ بعد ہی وہ ٹرک وہاں پہنچ گیا۔ اس پر لگی ہوئی ایک لائٹ مشین گن کے علاوہ ایمونیشن کی 4 پیٹیاں، کئی رائفلیں اور دستی بموں کی ایک پیٹی بھی موجود تھی۔ بھارتی فوجی جب بھی کسی بستی پر حملہ کرنے کو نکلتے تو اپنے ساتھ اتنا گولہ بارود لے کر چلتے جیسے طویل عرصے کے لیے کسی محاذ پر جا رہے ہوں۔ افضل عباسی نے تمام اسلحہ ٹرک سے اتار کر کسی مکان میں بھجوا دیا۔ لاری اڈے کے قریب 4 مجاہدین شہید ہو چکے تھے۔ اس مسجد کے مؤذن کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ فجر کی اذان دے رہا تھا۔ ان کے جستے خاکی بھی چوک والی مسجد میں پہنچا دیے گئے۔ افضل عباسی کا خیال تھا کہ ہمیں اب فوری طور پر گندربل کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ تم اس کی فکر مت کرو کمانڈر، اس نے کہا، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ یہاں 20-22 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں، جن میں 3 افسر بھی شامل ہیں۔ ہائی کمان خاموش تو نہیں بیٹھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آج ہی شام سے پہلے کوئی بڑا حملہ کرے۔ میں نے کہا، وہ انتقامی کارروائی ضرور کرے گی، لیکن 1-2 دن اس کی توقع نہیں ہے، افضل عباسی نے جواب دیا۔ وہ یقیناً یہی سمجھے گی کہ یہاں مجاہدین کا کوئی بڑا گروپ موجود ہے۔ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہ فوری طور پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن وہ خاموش رہیں۔ اس دوران بارہمولہ کی طرف سے ایک پارٹی ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ یہاں کے معاملات ہم سنبھال لیں گے، تم لوگ گندربل پہنچ جاؤ، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، پھر ایک لڑکے کو اشارہ کیا کہ ہمیں اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ ہم اس لڑکے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک کشادہ گلی میں داخل ہو گئے۔ اب عورتیں بھی گھروں سے نکل آئی تھیں، بچے بھی شور مچاتے ہوئے گھروں سے نکل کر چوک کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اس لڑکے کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سعید اور اشرف وغیرہ بھی پہنچ گئے، اور پھر باتوں ہی میں یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ افضل عباسی سعید کا حقیقی ماموں ہے، اور اس لیے سعید گھر کے زنانہ حصے میں بھی آزادانہ آ جا سکتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمارے سامنے دسترخوان بچھا کر ناشتہ لگا دیا گیا۔ اس وقت افضل عباسی بھی پہنچ گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم تیار ہو کر مکان سے باہر آ گئے۔ سعید تو ایک تنگ سی گلی میں مڑ گیا اور ہم لوگ چوک پر آ گئے۔ گاؤں کے کئی آدمی لکڑیوں کے جلے ہوئے حصے اور انسانی اعضاء کے ٹکڑے اٹھا کر دوسرے ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ چاروں قیدی فوجی درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چند منٹ بعد ہی سعید وہ جیپ لے کر آ گیا جس پر گزشتہ رات ہم نے ہندواڑہ سے یہاں تک کا سفر کیا تھا۔ ہم نے افضل عباسی اور دوسرے لوگوں کو الوداع کہا اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ جیپ فوراً ہی حرکت میں آ گئی۔ گاؤں سے نکلتے ہی جیپ گرور کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ ہم اس وقت سمندر سے 3200 میٹر کی بلندی پر تھے۔ ہمارے ایک طرف نیلے پتھروں والے
फलक बोस पहाड़ थे और दूसरी तरफ ताहद्दे निगाह खूबसूरत वादी फैली हुई थी और उस हुस्न वादी की परली तरफ वुलर झील थी। ये पुख्ता सड़क बुलंद पहाड़ियों के दामन के साथ साथ श्रीनगर तक चली गई थी। कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वादी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन है। कुदरत ने जी भर कर इस वादी को फितरी हुस्न से नवाजा है। ठंडे और शफाफ पानी के चश्मे, कदम कदम पर गनगनाती हुई नदियाँ और झरने, बर्फ से ढकी हुई फलकबोस पहाड़ियाँ और उन पहाड़ों के दामन में बहती हुई खूबसूरत आबशारें, पुरसकून झीलें, लहलहाते खेत, ताहद्दे निगाह फैली हुई सब्ज़जार दरख्तों पर चहचहाते हुए खुश रंग परिंदे और यहाँ पर बसने वाले सादा लोग बाशिंदे जिंदगी के फितरी हुस्न का दिलकश मुरक्कब है। वादी में हजारों इकसाम के खुशरंग फूलों के अलावा अखरोट, खुबानी, अंगूर, सेब और नाशपाती वगैरह के दरख्त बकसरत हैं। अपने कुदरती हुस्न की बदौलत इस वादी को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता निस्फ सदी से मुसल्लत हिंदू साम्राज्य ने वादी की फिजा में जहर घोल रखा है। यहाँ फूलों की खुशबू के बजाय फिजा में बारूद की बू फैली हुई होती है। हिंदू गाजिब ताकत के बलबूते पर वादी के सादा लोग और मुसलमान लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम में अब तक इतना शऊर पैदा हो चुका है कि वो ज़्यादा अरसे तक ये जुल्म व सितम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जंजीरें अब टूटने ही वाली हैं। मैं अपने चारों तरफ फैली हुई दुनिया की हसीन तरीन वादी को देखते हुए ये सब कुछ सोचता रहा और जीप तेज़ रफ्तारी से पहाड़ों में बल खाती हुई सड़क पर दौड़ती रही। धूप अगरचा तेज हो गई थी, मगर चारों तरफ फैले हुए सब्जे और खुशगवार हवा से गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। जीप एक छोटी सी बस्ती में रुक गई। यहाँ से सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक सड़क श्रीनगर की तरफ चली गई थी और दूसरी गंदरबल की तरफ। फिर गंदरबल से एक सड़क श्रीनगर की तरफ जाती और दूसरी कंगन सोनामार्ग 5200 मीटर की बुलंदी पर वाक़या दर्रा ज़ौजिला और दराज से होती हुई कारगिल की तरफ चली गई थी। इस छोटी सी बस्ती में पहुंचकर पता चला कि आज सुबह सवेरे चंद मील दूर श्रीनगर रोड पर मुजाहिदीन ने कार्रवाई करके एक फौजी ट्रक तबाह कर दिया था, जिसमें 3 भारतीय फौजी मारे गए थे। और मुझे हैरत थी कि इस कार्रवाई के बाद भी इस शाहराह पर किसी किस्म की फौजी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही थी। बस्ती के एक ढाबे पर हमने चाय पी और आगे रवाना हो गए। इस मर्तबा स्टीयरिंग अनवर ने संभाला था और मैं उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया था। हमारा रुख गंदरबल की तरफ था। उस सड़क पर भी किसी किस्म की फौजी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई। भारतीय दरिंदे तो इंतकामी कार्रवाई में जरा भी देर नहीं करते, मगर यह खामोशी नाकाबिले फहम थी। यह सकूत और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेश खेमा लग रहा था।